আজ আমরা দেখছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে সেই ভয়ানক ট্রেন দুর্ঘটনা। আপনারা সরাসরি দেখুন, আপনারা কি ভয়ানক দুর্ঘটনা, দেখলে গা শিউরে উঠছে। আপনারা দেখুন। आराम से हेलो। अरे आराम से निकलने दो। बंदा खड़ा है, उसको उठाने में मदद करो थोड़ी। वो बेचारा मर जाएगा, उसको कौन अरे कहाँ? अरे वो वहाँ से पड़ गया, कट गया। अरे पता नहीं, अभी जिंदा उसको ले इधर तो लेके आ जाओ। अरे भाई उसको निकालो यार। हेलो, ऊपर पे डब्बा गिर रहा है। अरे उसको निकालो। একদম লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখলেই। डब्बा नहीं गिरेगा, इसको उठा लेते यार, इसको तो। কি ভয়ানক পরিস্থিতি, কি ভয়ানক দুর্ঘটনা। আপনারা দেখুন বগি কিভাবে উপরে উঠে গেছে। দেখুন একটা বগির উপরে একটা বগি উঠে গেছে। কি রকম ব্যাপার দেখুন। দেখুন লোকটা আটকায় আছে, দেখুন লোকটা আটকা পড়ে আছে। দেখুন আরো একজন লোক আটকায় আছে। उसको उठाओ उठाओ उठाओ। आराम से आराम से आराम से। हम लोग के बगल में हुआ कैसे, क्या हो